नमस्कार दर्शकों, जय गौमिरस में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग लाइव जुड़ रहे हैं रामगांव क्षेत्र से और आपको बता दें कि यहाँ पे एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है। कृष्णा मंदिर एवं काली मंदिर कमेटी जो है इस क्षेत्र के, उसके द्वारा उस कमेटी के द्वारा यहाँ पे विशेष कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है और तमाम भक्तगण अतिथिगण यहाँ पे पहुंचे हैं। ग्रामीण लोग यहाँ पे मौजूद हैं और मंदिर कमेटी के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है उसका दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं। यहाँ पे मंदिर मौजूद है। मंदिर के प्रांगण में इस समय ये कार्यक्रम चलता हुआ लोग इस समय इस कार्यक्रम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं और ये कार्यक्रम कब तक चलेगा इस विषय में हम लोग जानकारी लेंगे। यहाँ पे कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनसे हम लोग जानकारी लेंगे। यहाँ पे कमेटी मेंबर्स यहाँ पे मौजूद है। दादा, आज के अनुष्ठान चलते से देखते सी कबे থেকে শুরু হইলো, কি कार्यक्रम হইতেছে, কবে শেষ হবে? আচ্ছা, এটা আমাদের শুরু হয়েছে 21 তারিখ থেকে, সেটা আগামীকাল অর্থাৎ 25 তারিখ পর্যন্ত চলবে। অনুষ্ঠানে আমাদের 16 প্রহরব্যাপী মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান হচ্ছে, শ্রী হরি নাম কীর্তন হচ্ছে। আর এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে শুধু আমাদের এখানকার যে স্থানীয় দল নয়, আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি দিনহাটা, তারপর হচ্ছে ফালাকাটা, নয়ারহাট, আর রয়েছে আমাদের বক্সিরহাট। আসাম থেকেও আমাদের এখানে কীর্তনের দল রয়েছে। 21 তারিখ থেকে শুরু হয়েছে, আগামীকাল শেষ হবে 25 তারিখ। কালকে আমাদের আসলে আমাদের কীর্তন আগামীকাল সকালবেলা ভোরবেলা 6টার সময় শেষ হবে। তারপর আমাদের হচ্ছে মহাপ্রভুর ভোগ হবে। তা সেটা আমাদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে সর্বপ্রথম আমাদের সমস্ত জয়গাবাসী, সমস্ত হিন্দু সনাতন ধর্মী যারা রয়েছে তাদেরকে আমরা একত্রিত করার জন্য আমরা গত 2020 সাল থেকে আমরা এই রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে আমরা এই শ্রীকীর্তন আমরা শুরু করেছি। তা আমাদের দেখতে পাচ্ছেন ভিড়ের উপচে পড়েছে। সন্ধ্যাবেলা আরো বেশি ভিড় ছিল। যারা বাইরের থেকে প্রচুর আমাদের ভক্ত আমাদের আগমন হয়েছে। তা অবশ্যই আমরা অভিভূত এই বিপুল আমাদের ভক্তের সমাগম দেখে। রাখতে চাচ্ছি আমাদের হিন্দু ধর্ম আমাদের বাঁচানোর জন্য, আমাদের সনাতন ধর্ম যারা রয়েছে তাদেরকে জাগ্রত করার জন্য আমাদের যে একটা পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি, সেটা যেন আমরা শুধু আমাদের জায়গা নয় সম্পূর্ণ জায়গায় সেটা ছড়িয়ে পড়ে এবং আমাদের ধর্ম, আমাদের যে কালচার রয়েছে, সংস্কৃতি রয়েছে, সেটাকে যারা আমরা ধরে রাখতে পারি, সেটা আমি অ্যাপিল করব প্রচুর সমস্ত জায়গাবাসী সহ সমস্ত সনাতন ধর্মীদের। কমিটিতে রয়েছেন আমাদের বিপ্লব অধিকারী, রতন অধিকারী, সাথে আমি রয়েছি ক্যাশিয়ার হিসেবে। তার সাথে আমাদের যারা গুরুজনরা রয়েছেন বহুদিন থেকে তারা এই মন্দির রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছেন, তারাও আমাদের সাথে রয়েছেন। সহযোগিতা আমরা খুব ভালো পাচ্ছি এবং শুধু আমরা জায়গা নয়, আশেপাশে যে লোকাল এরিয়া রয়েছে দলসিনপাড়া, হাসিমারা, সমস্ত জায়গা থেকে আমরা সহযোগিতা পাচ্ছি এবং সেটা দেখে আমরা সত্যি অভিভূত, আমরা সব করতে খুশি। আমার নাম অমর কুমার বসু। আমি এখানকার এই সমিতির আমরা ক্যাশিয়ারের পক্ষে রয়েছে, ক্যাশিয়ারের পোস্টে। থ্যাংক ইউ। और यहाँ पे समय आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी सहयोग करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं और कीर्तन यहाँ पे चलता हुआ विशेष कार्यक्रम जो है उसका दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं। यहाँ पूजा पाठ भी यहाँ चलता हुआ। इस समय यहाँ पे कीर्तन चलता हुआ। कोई
আমি কে, আমার কে, কেন এসেছি, কেন যাইতে হয়, আমি কে আর আমার কে। আমার বলতে কে, আমার বলতে যিনি প্রাণনিধি, এই প্রাণে পরাণ আমার গৌর হরি। यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे और भी समय के साथ साथ और भी लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और कल आखिरी दिन यहाँ पे ये कार्यक्रम कल तक चलेगा। जो लोग अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं वो लोग आके इस कीर्तन का यहाँ पे जो भी ज्ञान दिया जा रहा है, जो भी प्रवचन सुनाया जा रहा है, जो भी भक्ति का संदेश दिया जा रहा है वो ग्रहण कर सकते हैं। भगवान কোথায়, ভগবান কোথায়, ভগবানকে দেখা যায়, ভগবানকে দেখেছেন, দেখেন নাই, কেউ দেখেন নাই, ভগবানকে দেখা যায় না, কিন্তু ভগবান আছেন। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। তাহলে বিশ্বাস করলে পাওয়া যাবে, আর বিশ্বাস যদি করা না হয় পাওয়া যাবে না। আমরা কদিন থাকতে এসেছি, এই পৃথিবীতে কদিন থাকবো, বেশি দিন থাকবো না, শুধু 7 দিন। 7 দিন গত হয়ে গেলে আমাদের যেতে হবে। জন্ম নিয়েছি প্রত্যেকটি মানুষ আমরা গর্ব, জন্ম যখন হয়েছে মরণ আছে। তাহলে আমরা সকলে জানি যে আমাদের মৃত্যু হবে। और हम लोग और कुछ लोगों से हम लोग बात करेंगे। दादा, कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? प्रोग्राम चलने के लिए हम लोग पहले जयगांव वासी को धन्यवाद जनाते हैं, उनके साथ व्यवसायी समिति जो लोग हम लोग सार्विक सहयोगिता किया था, इन लोगों के लिए धन्यवाद। हम लोग चाहता है आगामी दिन में और भी ज्यादा हम लोगों को सहयोगिता चाहिए, जो ये प्रोग्राम को और बड़ा बनाते रह सकता है। हम लोग अभी तक यहाँ नहीं आए देखने के लिए, वो लोग को निमंत्रण क्या है? उन लोगों को हम लोग मतलब दिल से उन लोगों को हम लोग आमंत्रण करते हैं, आप लोग आइए, हम लोगों के साथ मिलिए, हम लोगों को सहयोगिता कीजिए, हम लोग प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। यही हम लोगों की तरफ से विनती है उन लोगों के साथ। दादा, आपका नाम और परिचय? हमारा नाम अजय कुमार दास। धन्यवाद दादा बात करने के लिए। और हमारे एक और दादा यहाँ पे मौजूद है और उनसे भी हम लोग बातें करेंगे। दादा, সেই অনুষ্ঠান চলতেছে, আমি তো প্রথমবার এই জায়গায় আসলাম, কিন্তু সেই ভালো লাগলো। কি বলবেন এই অনুষ্ঠান নিয়ে? আমাদের এই অনুষ্ঠান আজকের না, এটা দীর্ঘদিনেরই আমাদের যে পূর্বপুরুষের যে অস্তিত্ব সনাতনী, আমাদের এই হরে কৃষ্ণ হরে নাম মহানাম যজ্ঞ, এই মহানাম যজ্ঞ আমাদের চলছে এবং চলবে। এর মধ্যে যদি কোনো লোকের কোনো ধর্মে যদি ব্যাঘাত হয়, সেটা আমাদের ধর্মের পক্ষ থেকে বা আমরা এক সনাতনী হিসাবে সেটা আমরা কখনোই সেটাকে মানে ভালো নজরে দেখতে পাই না যদি কেউ বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করে। তাই আমি সকল জায়গা শুধু নয়, সকল ভারতবর্ষের প্রতিটা ব্যক্তিকে বলবো যে যার যার ধর্ম সে অবশ্যই যেন রক্ষা করে, কোনো ধর্মে কেউ যেন ব্যাঘাত না দেয়, এটাই আমি সকল জায়গাবাসী এবং সকল ভারতবাসীর কাছে আমি এক বিশ্ব সনাতনী হিসাবে আমি আবেদন করব। তাই আমাদের এই ধর্ম ভালোভাবেই চলছে, সর্বজনীন ধর্ম, সকল জায়গাবাসীর সহযোগিতায়। ধলসিং পাড়া রয়েছে, মংলাবাড়ি রয়েছে, আমাদের জায়গার সমস্ত জায়গাবাসী রয়েছে, সমস্ত সুস্থভাবে আমাদের এই সেবামূলক প্রতিষ্ঠান সুস্থভাবে পরিচালিত হয়েছে, কোনো বাধাবিঘ্ন হয়নি। কিন্তু কিছু কিছু লোকের হয়তো অসুবিধা মানে বা অভিযোগ আমাদের কানে এসেছিল, কিন্তু তার জন্য কিন্তু এটা নিয়ে আমরা কোনো কর্ণপাত করিনি। তাই আমরা আশা করব
যে আমাদের পূর্বপুরুষের যে ধর্মের রক্ষার্থে আমরা এগিয়ে যাব। আর সকলকে জয় রাধে রাধে বলে আমি সকল জায়গাবাসীকে জয় রাধে রাধে বলবো, যে ধর্মের জন্য কেউ ব্যাঘাত না দেয়, সেটাই ভালো। ধন্যবাদ। আমার নাম রঞ্জিত সরকার, আমি রামগাঁও নিবাসী, এখানকারই কমিটি। और ये दृश्य हम लोग दिखा रहे हैं, काफी सुंदर आयोजन यहाँ पे देखने को मिल रहा है और कुछ महिलाएं भी यहाँ पे बैठी हुई हैं और हम लोग बात करेंगे नेपाली। दिदी, यहाँ प्रोग्राम चलिरहेछ, तपाईँहरू यहाँ सहयोग गरिरहेको हुँदो रहेछ, के भन्नुहुन्छ यो कार्यक्रम विषय लिएर? यो कार्यक्रम विषय लिएर म यही भन्न चाहन्छु, हाम्रो रामगाउँमा यति ठुलो अष्टप्रहर हुन गइरहेको छ, एकदमै खुसीको कुरा हो, गर्वको कुरा हो। हरेक साल यसरी नै भएर जान्छ, एकदमै खुसी लाग्छ मलाई र ग्रामवासी पनि खुसी छ यस विषयमा लिएर। पूजा, अब पूजा भन्ने यति साह्रो ठुलो पूजा हो, त्यही कारणले गर्दाखेरि एकदमै खुसी छु। सबैजना जोडिरहेको छ। त्यो त मलाई थाहा भएन, म पनि अलिकति बिजी थिएँ, बिजी हुनको कारणले गर्दाखेरि हिजो। हजुर, मेरो नाम शकुन्तला शेर्पा, रेसिडेन्सियल रामगाउँ। और हम लोग ये दृश्य दिखाते हुए हम लोग यहाँ से विदा लेंगे और आशा यही करते हैं कि जो लोग इस कार्यक्रम का लाभ उठाना चाहते हैं यहाँ पे आ सकते हैं, भक्ति का संदेश सुने, भक्ति के साथ आप भी इस कार्यक्रम में जुड़े। पूजा अर्चना भी होगी, भक्ति संदेश भी होगा, नाच गान जो भी इस कार्यक्रम का भाग है वो भी निश्चित रूप से होता होगा। तो आप लोग स्वयं आए, स्वयं इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। धन्यवाद।